Karena orang ini mun saya malam Jumat atau hari Jumat kak dintok aman dari siksa kubur para rabu. Ini kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin bahwa yurfa'ul adzab amman mata yaumal jumu'ah aw lailataha. Mun bada orang mati hari Jumat atau malam Jumat maka orang kak dintok aman dari siksa kubur. Mantar setuju saya hadir saya malam Jumat kapi. Bekto Nabi malam Jumat nih kak. Mulai samarina maurib malam Jumat sampai sebelum maurib malam Sabtu. Orang saya mati yang terana bekto samarin maurib malam Jumat sampai sebelum maurib malam Sabtu. Nih kak. Jamin selamat dari siksa kubur. Sepenting samarina maurib malam Jumat pun. Makanya gue lekuk mun sampean sara lenger kelengeran kemis sar asar. Joka aja cok ender pukul. Tahan pokong mi pun lagi dapat ke maurib bode. Jaga aja ya pala tak ning jaga aja ya toro aki. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin fassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lil muttaqina mafaza. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Ulama'una al-a'izza, guru badan kaula juga guru pada anjunan utama ipon semulja hadratas syekh hadratal mukarram Kiai Misbahul Munir, pengasuh pondok pesantren Hidayatul Muqtadiin Bunangkah Timur beserta seluruh jajaran majelis keluarga, sangat beten kaula amul ja'ki, beten kaula ta'zimi. Terjukan seteja para alim, para ulama, saya kesempatan mangken juga hadir. Ajunan semulja Kiai Zayyadi, ajunan Kiai Haji Abdullah Ali Rais, ajunan Kiai Muhammad Hafiz Ali Rais, ajunan Kiai Khairuddin, ajunan Kiai Haji Habibi Badwi, tor tak kalib ajunan Kiai Abdul Khaliq, wa man indahum minal ulama, para guru, para kiai, seampun alengki nyuun saporah. Dan kula tak bisa nyebut saja asma agung ajunan karena terbatas pangauning badan kaula. Namun meskipun badan kaula tak nyebut secara rinci, sedikit pun tak ngurangi takdim dan hormat dek saja para guru, para kiai seampun hadir. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Jajaran tokoh masyarakat, utama epon kepala desa Sangker beserta seluruh aparatur tisa epon, baik di tingkat caleg atau beapel sehadir tanpa terkecuali. Juga turut hadir di tengah-tengah kita kepala desa Tancung dan seteja tokoh masyarakat selain nyuun saporah abdina juga tak bisa nyebut. Dan juga secara istimewa aliansi Inabah, sekesempatan mangken hadir apolong ekak dinto tempat lake atau bebini dek satu jaajunan beten kaula amul jaaki ben beten kaula yakin hakul yakin ajunan satu jaimul jaaki Allah. Alhamdulillah kaula benajunan sareng Allah eka sempatan samangken eka sokani
apolong apangki alengki asareng kalaben para guru muga manter apangki ben alengki na kaula ajunan beni coma ipasangker bisaos tapi sampai dek ke akhirat kaula ben ajunan pakun epapolong dalam kabadaan kenging ridha epon Allah amin. Semoga kaula ben ajunan beni coma apolong itunya kalaben para kiai para guru tapi pakun eka sareng eka polong bahkan epektah kalaben syafaat tabingkengan sareng para guru dak kesuargan epon Allah amin Allahumma. Salawat ben salam nyereng aturaki da ajunan semulja Gusti Kanjeng Nabi kalaben salawat ben salam kak dinto samu keetetilan jalan kaula ben ajunan sehadir kesempatan mangken tetiap orang syafaati bi Gusti Kanjeng Nabi yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim amin Allahumma. Para Rabu lengki kaula ben ajunan kesempatan samangken kalaben maksud bentuk cuan adu'aaki para masyayikh guru-guru kaula ben ajunan antara epon ajunan Allahu yarham Kiai Mujaddin bin Kiai Nuruddin terus Kiai Nur Midin Kiai Nur Bidin juga Kiai Haji Muhammad Said Kiai Haji Bahruddin terus engki awon apa mak parlo itu aki para Rabu ada dua perkara separloh enga kelibi kaula ajunan apa napa guru kak dintomi kotu etu aki kati saat makan dan gula tak langkong nyuun seorang nika disediakan podium tapi gula milih 7 ekor seh nomor situng ukuran podium menika ben gula renjeng pada jadi mun gula mencengi kanto gula karo katon kocan eto makanya gula milih ekor seh nomor 2 gula kalak milih 7 karena gula mun mancing abit gula tak kuat karena dimintuman kecelakaan jadi mun mancing abit gula tak kuat benih karo mancing make 7 mun abit dan gula tak kuat keng mun napang kita tedung maksudnya tedung makanya gula 7 ekor seh tak langkong para kiai dan gula bede sehat tasen karena gula yakin gula 7 ekor seh sedia kini kebeni marga gula polan mulja beni keng polan kene jadi maklek ekatelak kasih ibu di mun gula 7 ibaba ben elang bentak ceda ke ben cakot canda barang elang kapi para Rabu anak apa kaula benajunan makin kok harus menghauli para masyayikh lebih-lebih kalau beracara haul kita lalu bisa mengadakan reuni temu alumni bisa sawan dek ke majelis pengasuh sebagai kak dinto sepertama para Rabu mendoakan orang yang sudah wafat nikah beda telok tingkatan adua aki orang sete nikah beda telok maksud bentot cuan semaksud bentot cuan nikah biasa ipon nikah imaus ketika pembacaan khususon otabe imaus ketika pembacaan doa biasanya beda bacaan senikah ala annallaha ayyaghfira lahum wa yu'li darajatihim wa yu'idu alaina min barakatihim nah telok nih tetimun beda orang nah holen orang seteh nikah tocukna tak lopon di telok nikah ala annallaha ayyaghfira lahum wa yu'li darajatihim wa yu'idu alaina min barakatihim saya pertama makle sesete bi Allah tu sana esapora saya nomor 2 makle sesete bi Allah tercet alam berzah patengki
senomor telok makle baro kana sesete akili de kaula ajunan seodi telok nikah senomor situng ala anna Allah ayaghfira lahum tujuan haul lika makle sesete ni ketusana esapora bisa iki nika termasuk salah situng kekhususan umat Nabi Muhammad orang bunang katemor kaula benajunan setengi betusah tak sempat minta sapora maka kaula ben ajunan korbi si odi kelem etua aki kelem eyah holen kelem etah lilin maka make setengi betusah tu sada sesete ke sapora bi Allah gara-gara bi si odi kak dintoh enyo onaki sapora nika banyak keterangan nak salah situng hadis masyhur ummati ummatun marhumah tadkhulu fi kuburiha bidunubin kaljibal wa takhruju min kuburiha fayughfaru lahum bidu'ail ahya laulal ahya lahalakatil amwat cepon Nabi Muhammad tang umat je umat seekani seren tang umat je bade saya masuk ke dalam kubur tu sana anung kunung keng keluar dari dalam kubur tu sana kemet tada sagale da emma tu sana bidu'ail ahya gara-gara bi seodi enyo onake ke Allah makle tu sana esapora bahkan sesuai jawabun Allah dalam Al-Qur'an walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman orang-orang sedatang sama arena atu aki orang-orang seacung keluin dalam keimanan artinya namun acung keluin dalam keimanan tentu ada sesete juga ngadaan Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman ya Allah sapora aki kaulah ban sapora aki orang-orang sampun acung keluwi peten kaulah dalam keimanan artena apa mbah sataja keluarga ten kula ban orang-orang mukmin sampun seta seiman acung keluwin ten kula manabi beda tu sanyo sapora aki sataja tu sana kala ben ayat ben hadis ki puru nunjuk aki para rabu bahwa orang seta umpama ngibetusah korbi seodi tua aki nyo onaki sapora tahlilin iya holen bi nak potona seset ni ke bi Allah sapora sataja tu sana amin sesosa gudeban sambian ni kata kok budian tada saya tahliat tada saya tahlilaki ta kok ada satu aki karena orang ni tongon-tongan tak bangki kak beda tatang keten gula ni ka alake ni ka terus pas elang sampai makin hilang norok laki nah ni kata bangki makin cak berdeka di mata unding dia tak ada komunikasi ben keluarga nah jadi makin lama dia gula ku tak tahlili dia tak tahu ni kak terus pegak hubungan ya beda teh mara compok ni kedung ontong ki odi le tahlili ka ada oke kita mate le tahlili muak sampai ka Pontianak lebet kapal tapiru itu pani musibah kapal ni kata kelem di tengah tasik pada rabu sampai sepak polo iki benikah karem kapi pula ni kidin kapur cek kapal ni ka karem sampai eden teh abid keluarga ni kata abeli tahlili kak cel apoluan hari tak datang sampean kidin bertamat teh tahlili bi keluarga na petong hari petong malam mari tahlili petong hari petong malam ku tak apa datang saya mati ni jang njak jang gule po ku ben siku mikil petong hari petong malam deui cek mun da kadung ontong ki odi le tahlili ka ada jadi tujuan haul ke pertama untuknya pora tusah seset andi tusah tak sempat minta sapora maka bi seodi enyo onaki sapora seset nikah tu sana gemet sapora bi Allah sepertama ni kelompok serah ni ka kelompok kula ben sampian mun sete kelompok sen ku mik nih kelompok ngajunan sebede kanto nih mun se temur benih ni ka kelompok ni ka khawas ni ka lain tak kok gini belet kula ben sampian ni kan kadang tusah ni ka nggih jadi kula ben ajunan mate bila boy sepenting kula ben ajunan gak dinto para rabu dalam keberadaan sete ni beriman tu sana make banyak kor tahlili minta aki sapora bi seodi kak dinto tu sana sapora bi Allah amin amin Allahumma lebih sampai apa kalimat la ilaha illallah maka orang mun sete ngi la ilaha illallah ni kaci epon ulama tu sana sapora kapi karena beda cebuna kanjing nabi man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah mun beda orang mate kalimat terakhir la ilaha illallah pasti masuk surga nika kanjing nabi ngangkui fi ilmadi dakhalah secepon ulama ahli tafsir hadis nika tahqiqul wuqu nunjuk aki tak kira burung pole akhir bi ulama ahli hadis buaki mun orang nyebel la ilaha illallah pah mate nika mesti masuk surga nika talazumnya pasti
sateja tu sana esapora kapi mun asangu la ilaha illallah. Karena tak mungkin masuk surga mun tak keng tu sana esapora. Manter setan kaula ajunan ngi la ilaha illallah. Sehingga tak usah masuk ke dalam kubur tu saleh sapora ka ada. Manter setan dalam keberadaan ibadah. Mon parloh manter setan tepak ke hari Jumat atau malam Jumat. Karena orang ini mun setan malam Jumat atau hari Jumat kak dintok aman dari siksa kubur para rabu. Ini kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumiddin bahwa yurfa'ul adab amman mata yaumal jumu'ah aw lailataha. Mun bada orang mati hari Jumat atau malam Jumat maka orang kak dintok aman dari siksa kubur. Manter setuju sehadir saya malam Jumat kapi. Keng cak bareng tak ada sengalia kuburan. Ten kenten. Teron apa tak teron mati malam Jumat? Teron apa tak teron mati malam Jumat? Nah, ku malam. Emang ken ki rebu. Mun kedi ki malam Kemis. Becepon teron mati malam Jumat. Oh benih Jumat ku malam. Oh, ya tak napa ke boleh tinggal lum Jumat dah boleh pala tak ada siku malam. Nunggu seminggu. Mentor mati abudian. Thank you, Buk. Thank you, Kak. Mentor lancung umur kapi ni, Kak. Mentor mati abudian. Keng mentor tepak kalem Jumat kapi. Bekto Nabi malam Jumat ni, Kak. Mulai samarina maurib malam Jumat sampai sebelum maurib malam Sabtu. Orang semate yang terana bekto samarin maurib malam Jumat sampai sebelum maurib malam Sabtu. Ni, Kak. Jamin selamat dari siksa kubur. Sepenting samarina maurib malam Jumat pun. Makanya gue lekuk mun sampean sara lenger kelengeran Kemis sar asar jok aja cok ender pukul. Tahan pokong mi pun lagi depak ke maurib bode. Jaga aja ya pala tak ning jaga aja ya toro aki. Siapa gelak nang dada. Masih pul apa pul? Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kelompok sepertama sambingan kangen ki telok ni kedeki bi anjunan mulai maklem dan beda online. Jadi adua akhir yang seto ni ke beda telok tingkatan sepertama adua akhir maklem seset ni ketusan esapora. Kelompok saya ni kah? Kelompok kaula benajunan karena gula benajunan ni kamun seto pasti andi tu pasti banyak salah. Lebih makin ni kecil tak usah antar ke hadis cang lagu narua begini dosa begitu dong. Tak leko Pak Iman. Begini dosa begitu dosa di mana-mana orang tak lapar teti orkes lah. Sebaik-baik orang berdosa yang bertaubat pada Tuhan, menghapus dosanya dengan amal yang berbeda kok. Siapa nyempit dia? Kaki mun tak apal jak nyempit dah. Misnade lalalaungku. Wah kor ngalak cok koncok masalah kelak cok koncok. Salah pakelero. Pai peki cek kajen lah. Ngiding dah. Umur berapa je? Hah? Belum belas. Toles dah 0823. Ngakopak. Apa saya kopak wi? Allahumma sholli ala Muhammad. Lah kelompok gula benajunan. Ini masih tak tu sagak mun gula benajunan ni ka satu jadi ka tusak malah tusak ni ka normal. Senormal ni gula ben sampean mun lok tusak. Lah ni ka tak normal. Mun bah beda orang ibu nang kan ni ka bah ngucak tak tusak. Ni kan kintu ko nakit ko tepak kabung kana nyior. Bumugengan nya ma orang Abu lo bisa orang ni kak. Mangkanya pun Al-Quran. Summa awrasnal kitab alladhina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsih wa minhum muqtasid
wa minhum sabiqum bil khairat. Manusia ni kalau ibri Quran, ibri kitab, ibri rasul, ibri kiai, ibri pintar, ibri ustad, pakuna macam telok. Yang pertama, zalimun li nafsi. Cuba tok lah guna, nget. Berdesengan ni kan. Ni kejak saking hewan tu pak wang guang. What do you know wang guang? Al wang guang huwa alladhi ya'kulu tamancu awat calatonga. Cek bondeng bengkalan uang guang, berde hewan sing akan kata mancok ben kita dong kasa. Uang guang dia akan tahu. Nap uang guang. Jua. Uang guang ni kamu disebut karoti pada Rabu, apa di boleh ke jantong? Uang guang. Nomor 2, muktasid deng sedeng. Kabagus ndak kecuba? Ndak, ni kalalak ni kan. Kopi tujuan, teh pada, karoti gelem, kata mancok tujuan. Bada orang sini kan. Istighosa hadir, pengajian dak ada, solawatan entar, orkes ajoget. Waduh, ada lil masjid, abu nangis, astagfirullah. Mulai ngicok sandal. Tapi benggalan, muni bunang kata ngocak apulan saraan ni. Ya, agak je. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah kelompok nomor 3. Wa minhum sabiqum bil khairat. Nah, kelompok nomor 3 ni kan. Ada kelompok-kelompok selakona bagus menolok. Ngak saya hadir ni kau bagus kopi. Amin. Boh, mun benih keng bagus ate kak, ntar ke acara alumnian ngak makin mulai laku sampean hadir sampai dek nari adente. Malah mun bagian pukempuk ni ke benih tak payah. Makanya saya ngaji mun nik binan benih karo orang ngak berdewat pasawat na, berdekok cukok na, berde entok kah. Apa? Ngibenakan lagi ni benih tak melarat kak kantu ni kak. Mun anang senangis sah, ibu ditambu sekali je tengah ber sudah jadi. Anang takok nangis. Mun lagi kan bude ibu di dah ire lagi nang tenang. Apa? Cok ngajak cocok kita terus aki bilangin lagi bu. Abad angke kan melarat mun dibinan. King benakan lagi ni. Dia mun selake, berde selake digunakan lagi ni. Berde coba. Berde selake digunakan lagi ni. Apa berde anja berde. Pakai atas anang deh. Tepuk tangan. Oh. Berde. Reng lake mun pengajian digunakan lagi ni ngak nikah ni ada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama reng laki praten. Kemungkinan nomor 2 takok ke binina. Supaya mbak mulai nak deke. Kemungkinan nomor 3 beni anang tibi anang janda keng yang penakin. Kan beda lagu nak. Bagaimana merayu janda sudah jaro. Timang anaknya oleh embuknya. Penimpian kak sepor tak apa ya. Atau kau bayang mbak mulai tak langkong ke kaki tak kok nyekep todi kak. Penitia tak langkong todi ke laki mobil tak kok. Beni sambian kak beni. Tapi mun sambian ki bisa antar ngak ni bu. Ni katan dene keng sambian ni bagus masuk kasabikum bil khairat. Amin Allahumma. Jadi kelompok yang pertama menghauli orang yang wafat karena yang wafat itu punya dosa. Pebanyak itu sana kuda ban sampian. Sepenting seta bina foto imin tagi sabora. Kemet tu segula benajunan para rabu. Kak itu termasuk kekhususan umat Nabi Muhammad. Sementara umat-umat lamba cebon Allah. Kuah. Am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa alla taziru waziratu wizra ukhra wa an laysa lil insani illa ma sa'a.
Siapa di anak rekone kak? Berdiri ngacara mah. Ya gue dia. Tapi nak kana kok bulan ni kene nyeku kancan dengar. Ku udah teman pidato acara imtihanan PAUD di Bengkalan. Acara na PAUD imtihan. Ku saya ceramah. Kapan ku udah ke atas pentas. Nak kana PAUD saya bapak ke kapi ke atas. Main bil mobilan, main tek-tek. Ngaragu lebih nak anak nyengku kanca anyar. Nyengku siswa baru ngarang. Bigule ke bandang, kok dia makai laki ni raja cong yang gula. Maksud dia se ngena makai lah. Bah, kok dia punya keng ni le, keng minimalis. Keng Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Para Rabu, sesakat batin kula mulya lagi. Pon, mertung, pungkos keluh, gengek keluh. Terus akhirnya nomor 2. Sino mertung tacuna haul, napa? Makita ni. Napa? Lekas mare, nggih. Nggih, mertung tacuna nomor 2 tacun haul lega wa yu'li darajatihim tujuan haul nomor 2 neka makle seseta derajat bi Allah yang ka epatengki maksud tidak remah beni untuknya puratusa beni apa karena seseta tandi tu sampun karena seseta tandi tu pakun etahlili pakun iya oleh ni iya oleh ban etahlili jat andi tusa beni untuk minta sapora tapi tocok haul untuk mati derajat alam barzah pasairan ni kak banyak yang pertama ibu nang kanega mun beda nak kanak keni mate etahlili na babuntan nak kanak keni mate semate ki keni umur 2 tahun etahlili berempat are petong are tatang kena tanya mi tahlil itu ke petong ngari kak jangan kaki kini tandi tusak nyampit babang cina congkeng lepoko tangan nak tak keremit sangkulan tanah budian 4 oto kesetia biko tak mantoman itu kan beri sini kebiasaan lagi semate anak umur 2 tahun semate tandi tusak cak umur 2 tahun tandi tusak tahlil petong ngari petong malam saya tahlil umur 40 umur 50 umur 70 saya tahlil tusak anak bu jenggu saya mati tandi tu sejak umur 2 tahun saya tahlil banyak tu sana pas saya tahlil apa gajah etanian astagfirullah ya dil kubur astagfirullah ya dil kubur ya Allah sapora aki saya kuburan malaikat nyampit tabalik oi tabalik ni kenyamanan orang sebanyak tu sana anyo onaki sapora orang selo andi tu kenten ni kalau tabalik kula mangki keterangan Dabuna Imam Ibnu Hajar ada busa nikah wa du'a'u bil maghfirati la yastalzimu wujuda dhanbin bal qad yakunu li ziyadati darajatil qurbi kama yushiru ilaihi istighfaruhu sallallahu alaihi wasallam fil yaumi wal lailah mi'ata marra anyo onaki sapora gak dintolok kotu orang si andi tu sapara Rabu Dabuna Imam Ibnu Hajar makilah orang tandi tu sa enyo ona kisapora ni kapunten tak panapa terus mun tandi tu sa enyo ona kisapora napa faida nanyo on sapora mun tandi tu sa bal qad yakunu li ziyadati darajatil qurbi kama yushiru ilaihi istighfaruhu sallallahu alaihi wasallam fil yaumi wal lailah mi'ata marrah istighfar ben minta sapora ni kalau kutu andi tu sa makita andi tu sa minta sapora pada maka saya tandi tu saya minta aki sapora tak panapa karena istighfar agak dinto bekal teti faida matek derajat selalu andi tusa teti mun nak kana kene tandi tusa pah minta aki sapora maka nak kana kene semate ni derajat ya dalam barzakh sajen epatengki bi Allah buktena cepon Imam Ibnu Hajar Nabi Muhammad dalam sehari semalam maca
istighfar minta sapora tak kurang dari 100 kali, padahal Nabi Muhammad lo andi dosa sama sekali. Ibolina boleh Nabi Muhammad sehari semalam minta sapora tak kurang dari 100 kali, padahal tak andi dosa sekali. Persis benring pesangker dosana tak kurang dari 100 kali, alhamdulillah tak cama-cama sekali. Amin Allahumma. Njak si amin nunggu je pampendong ngaraga kibu. Cek lepas deng tak cama-cama sekali, amin amin ibu. Apa? Nyanyi gelu. Aben tender-bener boy ini ke acara na haul guru udah suruh nyanyi bimbang. India ego. Ngonceng acara mantan gula ku ingi bagi na place dis bi gula. Hele pada acara haul, pai suruh SCN. La 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 la. Aku pak. La 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 la. Yalla. Sepenting tak kau library make cok konjong. Korang. Mun karo cok konjong korang. Sampai nyapir ibu. Apa sih korang lah? Allahumma sholli ala Muhammad. Tetimun tandi tu sebab imin tagi sabora. Maka setandi tu seni ketera cita sejenteng kina kanak ini tandi tu sa imin tagi sabora. Maka anak-anak ini ke swarga na jenteng jan ngatas. Ketika anak-anak ini ke swarga na sejen ngatas, maka ring tuan ini ke swarga na budian ngatas sekali. Apa? Karena anak ang saya masuk swarga ni gara-gara tahlili swarga na ngatas. Nak kanak saya mateki kini ni kata kira gelem masuk swarga budian mun ring tua dua tak norok masuk swarga sekali. Jadi budian mikirin tuan masuk neraka tak gelem. Nak kanak kini ni kula tak masuk swarga mun pak berembuk tak ipa masuk. Pang kakek ahli maksiat cong, embung kakek ahli maksiat. Pak berembuk kau tu masuk neraka kakek ke swarga. Pokok kula tak masuk swarga mun pak berembuk tak masuk swarga. Kula nur akan neraka mun pak berembuk ke neraka. Ya wis lah, kakek lah kalala ke swarga na kaki atas, pak benembung dah kibi kok masuk swarga saya bebe. Sepenting kula masuk swarga. Kula tak masuk swarga ya atas, mun pak benembung kula tak nurut masuk swarga ya atas. Hadirin, Kak Dinto berdasarkan situng hadis, situng bakto Gusti Kanjeng Nabi Kak Dinto teman nyanda sahabat deka andi anak-anak mati hikeni. Sosa ceula anak Pak Le, berapa rabu. Karena kani selan nikah tak ada selebih raja tempeng kani senaring tua ke anak. Thank you Kak. Makanya ketika adik beri pondok pesantren Al-Khazini potran ikilet ebuton dan kuda nikah tidak bisa membayangkan seperti apa hancurnya perasaan orang tua ketika anak bude dilum ecoran para rabu elok-olok tak nyampit dan kuda kaya ngabayang kini tak mampu karena ada kini seran selebih raja etempeng kini senaring tua ke anak sampai kuda teman tanya akib situng bakto tat holil sampean ke minister ke bini naben ke anak angin jawab bi kuda ni seran ke anak mun siang Arami dah gila. Setumbak tu pada sahabat putrana wafat, putrana seta. Sahabat saya wafat putrana gak dinto pada rabu. Sahabat saya wafat putrana gak dinto. Isan Nabi Muhammad. Pokok ada guna Kanjeng Nabi. Ama tuhibbu an ta'tiya baban min abwabil jannati illa wajadtahu alaihi yantadiruk. Kakek tak seneng ya mun kakek budian iyambe bi anang ibeng labeng swarga. Anang saya mati kene tak kira gelem masuk swarga mun pak benembung tak nuruk ke swarga sekali. Artinya nak kanak kene mati ni pasti masuk swarga benring tuan pasti iki ke swarga bi anang. Sahabat si berjiting ni kapah adanya ke Kanjeng Nabi. Am khasun li hadza ya Rasulullah. Cuma anang ni kesing ngambek ring tuan budian. La balikullikum. Enjak benih karo anang riak. Anang kakek kapi je mun mati ki keni.
budian tak kira gelem masuk ke swarga mun tak tegering tua dua norok ke swarga sekali. Maka mbian mun andi anak keni pah set tegi keni pasaper je kajo sampean di Allah keng epa masuk swarga. Sampean sandi anak-anak mategi keni pasaper je kajo sampean keng salamet. Sampean sandi anak ang tak mati ki keni tina cek cekel. Ya njek ngiding berita hadis dia pahengan kangen haram tang anak peto ada mati sakale kado ibu. Pula sidak ngudan cencek keleleman telik torot mun apa suami aglet dok kaki su. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Tetilah tandi tusa para rabu, tandi tusa paki iya onen. Maka faidan haul ni kamateng derajat. Saya buktena situng nak kana gini. Nomor 2 ni gini. Allahu yarham. Kak dito kan? Salerana sampun wafat ben iya oleh makin. Guru kaula ben ajunan semulja Kiai Haji Mujaddin, Kiai Haji Muhammad Said, Kiai Haji Bahruddin. Kak dinto setelok kak dinto makin iya oleh para rabu. Alumni pada rabu seteja. Mak iya oleh ngah oleh guru kak dinto. Tocukna untuk wa yu'li darajatihim keng makle guru kaula benajunan derajat tegak dinto tengki ialam barzakh makle derajat yang kak sareng Allah sajan tengki ampun tengki derajat sajan tengki boleh ampun bedek tempat swarga sesae sajan ngatas boleh swarga nah swarga ni kala karpetok cek pun ulama keng swarga petok kak dinto derajat bede 6.600 sebitek 6 sehingga sajan oleh ongko sampai sajan tengki Allahu yarham adunan seteja para guru semakin gak dinto saya ampun iya oleh gak dinto derajat tengki ajunan Allah kapan swarga na guru kaula benajunan tengki ketika bingkengan Kiai Mujaddin Kiai Haji Said Kiai Haji Bahruddin tengki swarga na seteja alumni ben para santri gak dinto cukan andi kesempatan untuk swarga na tengki apa sebab cepon ulama kiai gak dinto sebelum masuk ke swarga iyamba bi malaikat budian dak gak dimah Kiai Said dak gak dimah Kiai Bahruddin dak gak dimah Kiai Mujaddin dan kula masuk swarga malaikat cepon malaikat mungkin cender masuk swarga kelu wala beda alumni inabah saya efek taengki wala beda santri saya efek taengki wala beda tatangkes enologi perjuangan penduk efek taengki abu banyak mungkin bagapi malaikat inabah saus saya hadir pun tahun ni ke aibuan beda ni ke saibu tengki aibuan malaikat banyak mun pas sampai ki bagapi cepon malaikat hatta walau kanu adadatan nujum make pada ben bitong na bintang elangi kiai kor sampean kesokan betagapi kiai kibagapi kiai maka seteja ajunan mangken hadir saya esto ka kuru atua aki kuru inaba hadir istiqomah saben taun pen bulan bada alumnian istiqomah cek obater ajunan seteja bakal eki babi kiai buden ka swarga Allah amin Allahumma sepenting jaga sampungan nika sepenting jaga sampungan nika keng tak langkong benih karo asampung asompeng ya sampung mun lu asompong jago water man bukun masuk surga pibu dia talangkong motor sampean iki bebi ke setelok ni gahulekku sampean selamat masuk surga wah edem kholil yasin tada tak langkong ko ni aki keluar coba kur nyelono sampean make ki begiai ku lemangken teman hadir ka inab ni ka saya ngak kulur rokno abu dia abu akat tenge cek ketega Bukul mangken orang kan to, kule mangken entar kia kan. Tetapi mun ajunan budian pamasuk surga kapi iki bibi kiai pah kule cecer, haram makat tenga. Mun sampean lah masuk surga pah kule tanda tak langkong koni aki keluar. Mungkin kule kira pikiran dia keng ngampunga ka kanto ni kule mangken. Pulang saya ceramah pasti selamat. Lo etemu malah saya gubatir saya ketakut aku bah terbalik. Tako bah kule saya masuk neraka sampean sedojo saya hadir nih kak masuk surga kapi. Siapa amin dia? Siapa pentong ngara? Oh saya kata kok gula masuk neraka pian surga kapi amin kok. Leken kok ibu potong nabi tibi andina. Ara aja aja betul pada selamat kaki fuk. La haula wala quwata illa billah. Saya kata kok gula ke neraka pian surga kapi amin kok. Leken kok na yobber ke tibi. Aranya tak yobber temor turun di mobil keloro. Siap. Cak Pak ceremet sebel deh
membuat aku arjang. Mun nginom jada gila tu katam pesan kok. Coba nak boy. Baru wah gila gi bun temor jo. Coba ambian sa gila. Coba ya boy. Takok cangkolang ke kiai. Dek adek dia gila kapi dek remare. Sedang dek adek dek ngode dan kapi. Ngarap gila mik keton asli mik genteng ke ngaran. Cak gila deh. Aku sudah punya istri. Loh, mungkin kamu kira aku laki-laki apaan? Sorry ya. On, ini kan nomor berapa nih kah? Nomor 2, nomor situng napa gila tujuh nah? Nomor 2. Nomor situng ya. Nomor 2. Saya nomor telok, Pak Marir ya. Saya minta tambari mun lakenan 2 kak. Mun lakenan rumah kita hari beri abi kok. Ngunceng pun tahun. Banyak tambahan rezeki. Ngunceng dah ada yang minta tambah. Punya karover deh, nama ki modal kemet kan orang mana. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi marsitung faidana haul nika untuknya para tusah nika tingkatan gula benajunan karena gula benajunan banyak tuh. Nomor 2 untuk matik kita derajat haul apa sesete tu sana ampun tade sesete ampun salamet sesete ampun pecrah sesete ampun tempat semulja miki ya oleh bentaun kiai nika kanda tade tu sana kanda selamat mak le sajenteng kita derajat ya junana Allah Subhanahu wa taala mak le kau le benajunan swarga na pada tengki karena kula benajunan bingkengan iki bebi kuru kak dintoh karena orang soleh ni kebisa abri syafaat akati debun Allah Al-Quran man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih saya rabudian si bisa abri syafaat selain orang saya beri izin bi Allah salah situng orang saya beri izin ni ka as-salihun orang-orang soleh kuru kaula benajunan semakin iya oleh ni termasuk orang saya beri izin untuk apekta orang lain ke swarga manter kula benajunan pada apekta ajukan para rabu amin amin. Nah saya nomor telok haul nika wa yu'idu alaina min barakatihim. Saya nomor telok iya holen juga kak dintok yang parlogi lina barokana. Contoh gila ikan tu ketika ngosos Nabi Muhammad khosos dah ada engki. Al-Fatihatu ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin. Beda acara apa tahlil apa saus Nabi Muhammad khosos dah ada. Mi khosos dah ada Nabi Muhammad nika. Apa pula mak le tu sana esapora. Nabi Muhammad ni maksum. Nabi Muhammad ni kalau teman andi tusa. Pola Nabi Muhammad mak le swarga ni saja tengki. Ada swarga selebih tengki dari swarga Nabi Muhammad. Mak selalu ikibas mana Nabi Muhammad ni kah? Setiap haul mi pasti Nabi Muhammad yang khusus dah ada. Wa yu'idu alaina min barakatihim mak le akili dari kemuliaan Gusti Kanjeng Nabi ni ka barokah ada kaula ajunan. Sehingga kalau Nabi Muhammad khusus kak dinto benih ngirim kenceran ke Nabi Muhammad kak dinto benih anyo naki tusak nyo naki sapora dari Nabi Muhammad tapi saya kapar lebih kaula ajunan wa yu'idu alaina min barakatihim pas akili barokah dari Gusti Kanjeng Nabi kaula ben ajunan pah kenging barokah manter sakak dinto bedena amin Allahumma amin Allahumma. Para rabu para milakak dinto maka ngiring pentahun kau leben ajunan tu aki guru kak dinto aslinya saya tu aki pentahun maksud tak acara nikah setiap lestari asolat ku leben ajunan cek sampai lupa di dalam doa meskipun secara umum Allahumma gfirli wali walidayya wa ila jami'i arwahil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyarikil ardi ila magharibiha
برها وبحرها أينما كانوا من أهل لا إله إلا الله وإلى جميع معلمية وتابون ngangkui domir enak Allahumma ighfir lana dhunubana wa li abaina wa li ummahatina wa li ajdadina wa li masyayikhina wa li asatidatina wa li muallimina wa li ashabi huquqi wajibati alaina ngakui asma secara khusus ya tore Allahumma ighfir li kiai mujaddin sedika langsung nyebut asma tak napa lemi inyo lagi sabora abdi kaki furu pole untuk mate kita derajat pun tentak para rabu jadi sampean anyo lagi sabora guru nikah beni artinya dengan Quran di itu sebeni tapi untuk mate kita derajat jadi deki terakhir doa magilah Allahumma taqabbal wa ausil thawaba ma talawna wa ma qara'na wa ma amilna hadiyatan wa wasilatan wa barakatan syamilatan li hadratin nabiyina bocah kapi ke baba guru kau leben ajunan itu aki kak dintu sebagai bentuk doa makle swarga guru kau leben ajunan sajan tengkih swarga kau leben ajunan sajan ngatas sajan sampurna dalam barzakh sehingga swarga kau leben ajunan bingkengan pada sajan tengkih sajan multi sajan pecrah amin Allahumma amin Allahumma Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad pon si telok paham ki beli boleh ada 3 maksud dan tujuan haul pertama nomor 2 cat telok apa mana situng untuk nyapora tuh nomor 2 mati kita recet karena ampun tak ada tuh sana amin lemi bangki kiai ini kecak ada tuh sana umpama kiai ini kebeda kesalahan para rabu tak kira sampai ke haul tempo napa sete na bayi umpama kiai beda tuh sagemet apa napa karena kiai ini kemun sete saya atu aki pas sete na ka saaibuan kak bener tamun kuda ban sampean mat tiada ringetar tamun kuda ban sampean mati tak nagren nabi ore mun kuda ban sampean mati bah mati sing malam mah ojen cek-cekan lampu mati apa bude pemberitaan innalillah pah ngocang aduh mati jen ojen kok bi tetanggana sangka seentar ni bining pah nyempit di dapur aduh dadu kilo boleh imate mo nyempit ta iya kana salah setitar kering mati beni oleh nase pakro oleh sehari me 2 iko keng mun kiai seseto pada rabu coba kiai seseto alumni ro langsung pak ngirim aing semobil situ ngirim beras semobil sesemak ngerapkap entar kapi sapa jeung ngakina tor kadeng mun kiai seseto tor kadeng teh ngakui kloter bade apa jeung ngaki kloter pertama kloter kedua apa mun dipejeng ngaki sekalian tak buak kenengna kudu ben sampean mun mati sapa jeung ngaki nakin soronya kin sotok ayo sapa jeung ngaki audu sapa jeung ngaki kakek teh engko sarung najis donge kok senyoro tak apa jeung ngaki orang soro kapi senyoro tak apa jeung sarung najis ini ngangku sarung najis sebentar garing mati sepora benih kanto nih kak benih kanto sepora nih kasih banyak kuboro oke benih sepora benih kanto dek borok pegentenan kasa pas keborok colok je kada aja sepora kada aja pelengaan hah pakune kanto engki kanto kak Allahumma sholli ala Muhammad jadi nomor situng pon setelok nikah bungkus geluk berarti nomor situng atu aki kuru nikah makle derajat kuru nikah sajanteng nomor 2 pada rabu atu aki kuru pada ban makin alumni nikah sebagai bukti bahwa kuna benajunan asampung dak kiai nikah bukti cebon sera As-Sayyid Muhammad ibn Alawi ibn Abbas Al-Maliki adabu silatu ma bainana wa baina tullabina qira'atu awradina wad du'a lana was-sayru ala manhajina cepon Asyid Muhammad tan detang santri jak sampung kangko tan detang alumni sampung kangko telok situng qira'atu awradina sampun ada Pak Karoman abang sebang
pamausan dikir wiritan sitimin emaus ben kiai kak dintok depak kecompok pakuni becah nikatan tidak berarti kula beuna junat sampung kala ben kiai lambek kiai ketika ki swargana sareng santri biasa namun mari maurib maca laqad ja'akum umpamana depak kecompok pakuni becah nikatan da alumni pakuna sampung ben kiai para rabu pertama nomor 2 wad du'a ulana tante tang santri jak sampung kang kok dibuna Said Muhammad tante santri sampung ka guru nomor 2 santri sampun nyimpang dari guru apesa secara jasad jauh secara tempat pakun tak lupa atu aki pada ben sampean pakun atu aki meskipun la andi anak meskipun la sibuk ki pakun atu aki tante ni ka sampung kala benku nomor 3 wasairu ala manhajina pakun ngereng lalampana kiai gelek sejarahna kiai ampun ibu cah cepon kiai ni kata toman ada orang ibarung sedih kegelak tinggi cepon kiai ni kegelak sabar kan gelak mau skapi guys kau na benajunan sebisa mungkin pada sebisa tenda dari dalam pana guru kak din totore kalampa aki pada rabu dan gula tu mani pesan di guru dan gula artinya dong campung akan ni barung pesan campung akan ni barung keng ontong aki ibriin istisna jen Mungkin karena lain kak, karena gula benajunan ini kan tak pada tingkat depan guys. Mungkin beri pengecualian. Saya ngajak kena di barung, nak cek kena di barung. Ya kecuali kengcek lapar itu. Itu mungkin kengcek lapar. Oleh gula, keng pun tak cek lapar. Sini gula maksudnya. Tapi para hakian ini kesaking dari tengah, tena senau selapar tak kira ke barung cek pun gula. Apa napa? Karena alwari yatajannabu minhu. Orang sewa orang tingkat level tek gak dinto pada rabu. Dek ke perkara-perkara semailan, dek ke muru agak dinto aja waki. Jelas. Jadi gula benajunan artinya punya tak bisa aku baru cek sak bisa angiring kiai gula benajunan mun tak keng lopar lo ongku campur apol kumpulan lo war luar bi lebih binian dah iya dong halo bi lebih mangken mun keluar tengah te kalampi ni cak mangken kalampi nering bini ni kaya Allah bode kalampinya mana you can see ni kak ngibir lancang ke baba keng sepit kendinaan dia lecang kula mi pelanceng sekali muni sepit tidak iya aja. Tadi mana tengkak padeng betes padeng pokang padeng. Bedelok betes ben pokang tak padeng. Cak dengan celana keng ketat nyaman legging. Keng kapan yang kui seken. Apa napa lepas dengan kui bak semua lempo. Haram pay ngak lontong banyak gelu berdeser. Cak hahu grup negak aja. Saya ngak mun sak pasan cak kui legging. Cak kui. Karena an-nadru bisahwa ni kema betal kencerna pasah. Sampean mun sampai sak pasaan pah alejingan, pah etengan libik kanca kula kek laki anika. Sampean kapan lebet kencerna pasana kek laki anika gemet takaye kalejinga kake je. Mangkana kula mesna kali alek ni. Kula penapa sampun cerita kita tentang kiai mun bisa kula benajunan. Mun tak bisa eten cekap cek sampai tinggal lagi kam. Jaga kelakuan maksiat cek sampai panggempang kelako cek panggempang kuntil punan oi nek ke fitnah makin sejak raja ni kan ani hapen makan le alek nek binan saya ngak cek ndak muni puntil pun biar yang laki kaki cek ndak mun bedeng laki nilpun ka kakek kebele kak tak usah puntil punan kak tak usah ngecek video callan kak tak usah ngecek mun temun mun sampean lakar esto ben lakar lebur ongku entari kering tua pak ben ku leki bede. Laki-laki sejati itu bukan laki-laki yang memberi mawar tetapi laki-laki yang siap membawa mahar. Mun gelem minta ongkule, mun pah minta entar karing sepona sampean, berarti ini kelakar orang laki mulja. Keng mun ki banyak alasan, kok ki ngode gelule, kok kita andik laku lepret. Kocak bimpian percuma tika alajar, lamun tika takok takelem. Percuma abur leburan mun ero minta tak gelem paham cembian celek ro bidik lagu Laila le kala kelepek mun Laila nyap sapi tak pusen bule senga bos manis mami semakin sayang ker sokona lai
Wasairu ala manhajina. Saya ingat alumni nikah. Pangki cak pakuna sareng ben kura sampung. Nomor situng wiritan ben kaya pakuni jaga. Mantar bisa ngamalaki. Amin. Nomor 2 adua aki kuru. Amin. Nomor 3 wasairu ala manhajina. Pakun bada eperisna kuru ngereng lalampana kuru sing ajak sampai nyimpang dari kuru. Ka kuru ni kudu tegas kula benajunan. Cocok pakun noro, tak cocok pakun no. Gelem pakun noro, tak gelem pakun no. Ni ka santri ni ka alumni nya mana para rabu. Saya ingat loh. Sapa orang kula bahasa Benggalan kak. Toro kadeng marga tempane pelian le, toro kadeng alumni ni keben kiai ampo tak padu ben pelek ni kiai. Benggalan meni kan tunggu lelok ngocak bulan belambok sidaya. Sapa orang hadirin timin ketika pilihan presiden dan kuliah ketemu yang tim dari Anies Baswedan. Kiai nyuun idin futuna sampian egandenga ben futuna Anies Baswedan. Kebetulan Anies ni nomor situng lembe. Nyuun idin futuna sampian egandengah papolong ben futuna Anies sabar bongimbong. Tak langkong sapa ora. Si pertama kula sakalangkong mun futu kula gelem icumur karo nas panas sedang kula. Sakalangkong. Keng ten kula nyuun sapa ora. Ten kula tak bisa. Anapa ya? Polan ten kula kita uning kurutan kula milih sa kaamma presiden kan telok calon presiden ni. Na pemilih Anies, na pemilih Prabowo, na pemilih Ganjar. Kula kita uning. Jadi tak langkong ten kula tak bisa untuk minta dukungan mendukung secara promosi mendukung Anies ni tak bisa karena kula kita uning kurutan kula adukung saya. Kapan sampun abid para rabu pah beda futuna Anies luar pah futuna kurutan kula beda futuna Anies ni ka. Berarti kurutan kula dukung Anies ni ka. Kula ban pengajian makilah ada orang nyoro nomor 1 jangan lupa coblos nomor Sera semajar, tak majar cak kula tak penting Anies, cak kula tak kenal Anies. Sera, ten kula keng norok dalam pada kurutan kula. Ketika kurutan kula bersetung kenangan, kak dinto pasti ampun saya pada rabu. Pasti kak dinto melalui istikharah. Dan kula pakun nyempang, tak kira nyempang dari kurutan kula. Palatan kula bener mertung, pakun tak kira nyempang di mertung kula. Panabit pah kala Anies. Pai kocak joreng, dari mata holil, dari maki holil, mertung kala. Dia kula jawab, tikal aku lah kala sepenting aperum kuru daripada aku lah menang tapi makalah kuru. Jelas? Paham? Demikian. Hah? Kurang? Ih, kamu kurangan ya? Saja maki ongguan siap sampai kol 2 siap sampai kol 2 ongguan siap ada ente kol 2 ya ente kol 2 kok mulai kada kula maka pidato sampai kol 4 sampai tak kira mulai apa kan todus ini tengah berkat di TV kula pidato sampai kol 4 impian bagun senike baba keng mun kula sampai pidato kol 4 dapat gebengkona kula EPSW impian colong holil cek lanceng kula apa bu billahi tengah woto masa dan teo kamatan. Dan gula akhir-akhir makin nikah setiap pengajian para rabu nikah menyalurkan minta bantuan donasi untuk masjid. Bengkalan nikah pada situng tempat ada masjid dah. Dan nikah makin rencana dan gula bangun masjid. Gula ada penggalangan dana, munda penggalangan dana gula terus masjid dan kerdus. Beda gula, beda. Lestari. Maksudnya gula montada gula macam untuk di masjid sini gula. Nikah Bengkalan beda tempat tadi masjidnya para rabu. Nikah beni ti satan gula, ti lain tempat lain. Kengten gula rencana abang wana masjid tempat setedak masjid tegak dinto. Manabi ajunan kasokan dan gula macam kerdus. Dan gula cuma minta 2.000, 1.000 atau 2.000. Mun tak andi saya 2.000-an, mun 5.000 tak usah masang. Tikal maki 2.000 ipa polong ngeban pengajian selain pakun jutaan kia deki. Cuma mun sudah andi 2.000-an tak usah masang. Nikah mun lakar gelak tak macam kerdus, mungkin gelak macam kerdus gula tak macam lena. Kipunten. Nikah untuk masjid, benih masjid dan gula nikah, benih tisatan gula. Keng mak lepa diteti amal gula ki cuma bisa nolongi macam kerdus nikah. Cuma ning 2.000, mun saya masang 5.000-an sosok 3.000 tak napa. Ayo, kala atas sah, ikat na irep 2.000 na panganyol. Mun tandi 2.000-an, tak usah masang mbian. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu
wasallam. Muni kene jak masang lek sik kecil-kecil tak ada deki. Tina ding jeraja Nabi sallallahu ala Muhammad. Kamu bini nyon tolong bersama jalan kardus ki. Sallallahu alaihi wasallam. Ya tas nyon tolong. Plastik tak apa bacaan lagi. Sallallahu ala Muhammad. Ibu di juga nyon tolong. Sallallahu ala sallallahu alaihi. Pagaja bu, pagaja. Sallallahu sallallahu ya habibi ya arusal ya habibi ya arusal ya muayyad ya imam al-qiblataini sallallahu sallallahu ala sallallahu ala sallallahu alaihi. Bagian seneguk kardus jaga akhir tu kau buru online lah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala sallallahu alaihi. Alhamdulillah ring pasang kerbuk lambuk kapi amin. Kerdus pani pajalan tanang ngai pasang kapi. Tahu apa nyabuk apa ngalak si dalam. Nyabuk tengki. Kaniat ajunan senyabuk kaniat kebe soda kona ring sepona se ampun sete. Kebe soda kona guru se ampun wafat. Sehingga ketika ni kita di masjid eka beli semen maka selama semen ni kemancing kencernah akili takbu ambu dak kebeng sepo kaula ajunan sampun seta amin. Matur sakalangkong ajunan semajalan naki kardus ben semajalan naki beda matur sakalangkong ajunan sinumpeng ben sabaring manter bi Allah paringi balisen tunya akhirat balisen sesampurna pada tak nuro andi pada beni masjid ten kula keng nek maksudnya benih compok nih kah benih tiseten gula keng pulang tempat nih kata dek masjid te para rabu ring Jumat jauh tetitan gula tak teka maka ten gula rencana abangun masjid tempat kak dintoh mana bitana ampun lestari berde pon cuman kan untuk pembangunannya perlu banyak biaya tinggal setiap pengajian ten gula majilan kardus jadi mik pola akun tu majilan kardus nih keten gula budian norok kardus seni kebudian gula ya heran mungkin sampian budian norok masjid deh sampian norok masjid dah cek ko betir nang ibun di mana ya tergantung sombengenna mun masang 10.000 nengi pa imaman mun masang 5.000 pangtapangan di tengah mun abri 3.000 dari nyandari bang labeng buntai mera
Mun masang 2.000 asana pel kapangpang ya deng masjid ro. Mun masang 1.000 kong ningkong teg bebe aja. Masjid teu mangkat empian gogor ku bebe deui. Ayo 1.000. Breng anu mangkene mekasana kemi 2.000. Langut timpiana kemi majar 1.000 mun tak roa kemi saparo ya. Separo na ro. Punten make saya nyumbang 1.000 pada selamat kapi. Thank you. Ngereng pah tutup kalaban doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولمشايخنا وإلى حضرة المرحوم كياي مجد بن كياي نور الدين وإلى كي حجي محمد سعيد وإلى كي حجي بحر الدين وأصولهم وفروعهم وأهل سلسلتهم وإلى جميع من انتسب إليهم عند القبور اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم لا تحرمنا أجورهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران لا تعذبهم وأدخلهم الجنة مع الأنبياء اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بكرامتي كي مجد وكي هجي محمد سعيد وبكرامتي كي هجي بحر الدين أن تجعلنا وجميع الحاضرين من أهل التقى والإفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان وأهل العلم والخير ولا تجعلنا وجميع الحاضرين أي الإنابة من أهل الشر وأهل الضير إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بجاه كياي مجد كياي سعيد كياي بحر الدين أن تجعلنا وجميع الحاضرين إنابة من أهل السلامة ومن أهل الجنة ومن أهل الشفاعة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اختمنا وجميع الحاضرين بحسن الخاتمة واجعل آخر كلامنا عند انتهاء أجلنا بقوله لا إله إلا الله وارحمنا وجميع الحاضرين إذا صرنا وصاروا من أهل القبور فإن لم ترحمنا ومن يرحمنا غيرك يا مجيب السائلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين صلى الله ربنا أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى والحمد لله رب العالمين. Nyuwun sepora sedaya lagi, Buk, Kak, sepora aki Kak ki. Para kiai tak langkong nyuwun sepora. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.